जय जगन्नाथ सांग मैंने मु विचित्रानंद विषय अगरबत्ती एंड केमिकल चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी एवं आज गोटे वीडियो बनने को जाऊँगी। मोर तो प्रत्येक वीडियो बिजनेस उपर ही चले एवं केते भले गोटे बिजनेस गोटे नुआ बिजनेसटे मु आपण मानक वीडियो माध्यम जणा को जाऊँगी। जो बिजनेसटा होची हार्पिक आपण जानी थे हार्पिक हूँ गोटे टॉयलेट क्लीनर सेमती आपण निजे टॉयलेट क्लीनर तैयारी करी मार्केट बिकिकी निजर गोटे बहुत सुंदर कुटीर शिल्पटे आरंभ करें एवं गोटे नुआ बिजनेस तैयारी करें। आज आम से हार्पिक हार्पिक हूँ गोटे कंपनी ना से भाया आम केमिति तैयारी करि परिबा हार्पिक भाया टॉयलेट क्लीनर ताकू चलते आम जानिबा आ केते खर्च होची मध्य जानिबा। जदि खर्चटा न जानिबा ताले सेल केमति करिबा तेणु आम प्रथम आगे तार विषय चलते आलोचना करिबा तापर प्रैक्टिकल केमति तैयारी हबो सेटा मध्य आम देखि नबा। ताले चलते आम डिस्कशन करिबा या धीरे कौन कौन लगुच। प्रथमतः आपन को लगुच होची कौन एसिड आ गोटे होची एसिड थिकनर। यही दुईटा जिनिस रे आमे हार्पिक बनै परिबा आ यार कॉस्ट बहुत कम। गोटे होची एसिड थिकनर जोटा मेन इंग्रेडिएंट्स सेटा होची एसिड थिकनर सेटा मु पर लिटर पड़िबो 400 टंका। आउ आपण जो एसिड व्यवहार करेंगे से कौन सी डेंजरस एसिड नुहे सी आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपण घरे घरे जोटा आपण नला फल जो शिउली छड़ाई यूज करती से एसिड कौन सी आपण इफेक्ट पड़ोनी। किंतु यही जिनस जितेबाला आप आरंभ करेंगे जो तैयारी करने सब सतर्कता अवलंबन करेंगे निजे ग्लोव्स मास्क पिंधिकी तैयारी करने को चेष्टा करेंगे। तेले आमे जानिबा ए रेटटा केते अछि। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो मात्र 10 टंका 8 रु 10 टंका प्रत्येक एरिया अनुसार ट्रांसपोर्टिंग नहीं आम खर्च आसजिव 10 टंका आपनकर पर लिटर पड़ुची। एठी मध्य आपन को बतईदेवी केते केते टंका खर्च करिकिरी आपण एई जिंसटी तैयारी करि परिबे। स्क्रीन ने तो मध्य मु एठी लिखि दउची जे को जिनिस केते व्यवहार करके आपण ए जिनसटी तैयारी करि परिबे। आपण जानले जिनिसटी मध्य देखि नियंतु जे केमिति आपण को जिनिसटा मु कथा कहूची जिनिसटा केमिति तैयारी होउची सेटा आपण मध्य देखि नियंतु। ताले एबे मु आपण देखौची जिनिसटी कोन आ केमिति तैयारी हबो। संग माने मु जो जिनिसटी कहूतली आपण को जे आमे हार्पिक भलिया केमिति टॉयलेट क्लीनरटा करबा ये हूँ देखु मो ब्रांड रो मो एटा हूँ प्राइवेट ब्रांड मो ब्रांड रो मु एमती बनाऊँगी। आपण निज निजर ना रे आपण एमती हार्पिक भलिया टॉयलेट क्लीनर करके मार्केट को छाड़ी पारे। ये जो बोतल देखुंती ए बोतलटा मो पाखे मिलिबो ए कैप मो पाखे मिलिबो ए स्टिकर मो पाखे मिलिबो यार बैक स्टिकर देखो बैक स्टिकर मिलिबो आ यार भितर जो तैयारी होइकी अच्छी हार्पिक भलिया देखो से भाया आम तैयारी करवा। मु आपन को प्रैक्टिकल देखे देखो यार भितर इनर रोची डिटो ओरिजिनल जमती ये सेमती हार्पिक टाइप जिनस ये सी हार्पिक लिखाई आम आम ना ब्रांड नाटा देचु। तेणु यही भाया जिनस आप मार्केट तैयारी करके सेल करें बहुत कम खर्च आपंकर आसब। पर गोटे बोतल पिछा आपन को पड़े आसो 20 टंका रु 22 टंका भितर खर्च आसो बोतल सबु जिनस मिसिकी बोतल केमिकल तार आउ लेबर कॉस्ट सबू मिसिकी 20 रु 22 टंका भितर खर्च आसबरी आपण आराम से 30 35 40 निज निज मार्केट को अनुसार बिजनेस करें सेल करें सेल करके बिजनेस आपण आरंभ करें। ताले आपण जदि ए वीडियो को
ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିନାଇଲ୍, କେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ୍, କେତେବେଳେ ହାର୍ପିକ୍, କେତେବେଳେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ଡିସ୍ ୱାଶ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ସେ ଜିନିଷ ବନେଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ରେଡିମାଲ୍ ସେଲ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ର ମେଟାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଲ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ର ମେଟାଲ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଇଯିବେ। କେମିତି ଆପଣ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥାଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି এই ବିଜନେସଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ। एसिड थिकनर क्या कहते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहते, ता सहित आ कौन कौन दरकार होची, एई सब जिनिस आपण केमिति जानबे मुझे जिनस देखई दउची। फास्ट देखंतु प्रथम इनग्रेडिएंट जोटा एसिड थिकनर, ये देखंतु आज्ञा ये होची एसिड थिकनर 80 स्क्रीन रे मध्य आपन को देई दउची। स्क्रीन रे मु आपन को यार क्वांटिटी दे दूची, क्वांटिटी अनुसार आप बड़ बड़ बैच करेंगे। मुझे ट्रायल बेसिस छोटिया बैचटे करके देखा, से बैचटा देखिक आप बड़ बैच करेंगे। जदि भी किसी आप प्रोब्लेम हम मत स्क्रीन में दिखाई नंबर रे कांटेक्ट करूँ, मु आउर भी डिटेल्स आपन को शिखेदेवी ट्रेनिंग देदेवी। आपड़ एसिड थिकनेस विषय जानले तो ये हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोड़ा आप घरे यूज कर आमर शिउली फ्यूल छड़ाई, ये हूँ हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक केमिति घरे यूज करती तार मात्रा आउ गोटे वीडियो करी। जदि आप केमिकल विषय अधिक किसी जानते ताले मोर आई बटन जातु, व्हाइट फिनाइल ब्लैक फिनाइल केम तैयारी होची तार मध्य मु वीडियो छाड़ी, आपण जाइए देखिपारे। तबे आरंभ करिबा। आज होची टॉयलेट क्लीनर, थिक थिक टॉयलेट क्लीनर केमिति बनिया होची, आउ केते कलरफुल देखा जाउची देखंतु। प्रथमतः दरकार होची 80 एसिड थिकनर, द्वितीयतः होची हमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तृतीयतः होची तार मिसुथिबा कलर, जो सब कलर हबनी आगे, सब कलर नष्ट हो। आपण एसिड कलर ही आनिबे, एसिड ब्लू कलर सेटा मो पाखरे मिलिबो, अन्य कोठी मिली परिबोनी। आपण मो पाखरु ही परचेस करि परिबे एसिड ब्लू कलर। आर पर केजी होची 8000 टंका, केजी होची 8000 टंका। आपण छोटो छोटो मत बैच रे मध नै परिबे। आउ नेक्स्ट होची पानी, आपण नॉर्मल वाटर ही नेबे, कौन से आपणकर बड़ भल पानी दरकार नहीं, आप मिनराल वाटर किसी दरकार ना, आप नॉर्मल पानी नहीं पारे, किसी असुविधा नहीं। आउ गोटे खाली पात्र। चलते आम आरंभ करवा। ये देखुंत खाली पात्र। जिते बड़े आपण आपको तैयारी करेंगे सब प्लास्टिक किंबा काठ किंबा काचर पात्र नियंतु, जहाँकि आपण केमिकल जिनस नष्ट हेनी। देखो आम प्रथम पानी आम बाहर कर नवा, वाटर पानी प्लेन पानी नहीं गसली। तापर आम कलर टाको ऐड करिबा। कलरटा आपण स्क्रीन में देथिबा नंबर अनुसार, आपण स्क्रीन में देथिबा क्वांटिटी अनुसार आपण करंतु। कलरटा दे सारा पर कलर आ पानी भल कि मिसांतु, भल कि मिसेबे। मिसीगला परे ही आपण अन्य कौनसी काम करें। आपको भल कि मिसांतु, जमती आपणकर पानी सहित कलर मिसिबो। कारण ये कलरटा बड़ बड़ दाना आ मिसापे टे टाइम लगे।
ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯେତେ ପ୍ରପର ଘାଣ୍ଟିବେ ସେଇଟା ଭଲ କି ମିଶିଯିବ। ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ହେଇଗଲା, କଲରଫୁଲ୍ ପାଣିଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା କ'ଣ, ଏସିଡ୍ ଥିକନର ବା ଏଟି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସେ କଲରଟା ମଧ୍ୟ ଫିକା କରିଦେବ ଏସିଡ୍ ଥିକନର ମିଶିଲା ମାନେକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫିକା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା। ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ହେବନି। ଯେତେ ପ୍ରପର ଘାଣ୍ଟିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଭଲ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ବାହାରିଲା। ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କଲର ଆଉ ହିଁ ଦେଖାହେଲାନି। ପୁଣି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେମିକାଲଟା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ମିନିମମ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିବେ। ବଡ଼ ବ୍ୟାଚ୍ କଲା ମାନେ ତ ଅଧିକ ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେ ଆପଣ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ମେସିନ୍ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରପର ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ ସେତେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି। ଆଉ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବା ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିଆହେଉଛି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥିକ୍ ଫିନାଇଲ୍ ହେଲା। ଏସିଡ୍ ଥିକନର କେତେ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଆମର ଗାଢ଼ା ହାର୍ପିକ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ପିକ୍ ଭଳିଆ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମନପସନ୍ଦର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏସିଡ୍ କଲର ମିଳୁଛି, ଆପଣ କଲର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ତଳେ ଟିକେ ଆଡ଼ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ପିକ୍। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ପିକ୍ ତିଆରି କରିବା, ହାର୍ପିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେଲି, ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଦେଲି। କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଏହାର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ମାଲ୍ ନେଇକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ରେଡ଼ି ମାଲ୍ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିନାଇଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ଡିସ୍ ୱାଶ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ଗ୍ରାମାସିନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍, ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ବନାଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ଶସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ନେଇକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ତାର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।